oui, les amis, vous l'avez deviné en introduction, puisque je me trouve à l'autre bout du monde, à Tijuana, avec mon ami Royer. Vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu sur le réseau TikTok. Et donc là, nous sommes première visite un petit peu du centre de Tijuana. On fait d'abord la périphérie, et puis maintenant nous nous dirigeons vers le centre. Donc autant vous dire que Tijuana est une ville absolument gigantesque, et que il y a des avenues immenses. J'avoue que les Mexicains sont très très chauds sur la route. Les mecs roulent quand même un petit peu à fond, mais voilà, ça fait partie du jeu, et franchement, dépaysement total, quoi. Voilà, c'est vraiment un autre monde, quoi. Les mecs sont super sympas, quoi. En tout cas, j'ai été vraiment très très bien accueilli, et vraiment ça fait chaud au cœur. Voilà, donc on va suivre toute cette petite aventure, et dès qu'il y aura un lieu un petit peu insolite, on se retrouve pour filmer tout ça. Nosotros que andamos en el centro. Estamos llegando. Sí. Hay encuentros que no se parecen a nada de lo que uno había imaginado, pequeños momentos casi insignificantes que terminan moviendo montañas. Mi encuentro con esta familia, o la familia mixteca, forma parte de esa historia. Todo comenzó lejos de México, lejos de Tijuana. Comenzó en la pantalla de un teléfono una noche en la que yo no esperaba nada. Caí por casualidad en un en vivo de TikTok. Un hombre hablaba tímido, casi como disculpándose por estar ahí. Hablaba poco, sonreía con pudor, y sin embargo algo estaba ocurriendo. Ese hombre era Roger. No vi pretensión ni espectáculo. Vi un corazón desnudo, un valor tranquilo, el de alguien que sigue adelante pase lo que pase. Y más tarde vi detrás de él la sombra bondadosa de su hermano del alma, Mixteco. Él era quien daba el impulso, quien lo animaba detrás de cámaras, quien le susurraba: ándale, muéstrate, sé tú. Y poco a poco, dentro de Roger, sin ruido, algo se encendió, una chispa, luego otra. El en vivo comenzó a llenarse, la gente llegaba y los corazones se transformaban. Yo no sabía todavía que a través de una simple pantalla estaba entrando en una historia más grande que yo. Con el tiempo empecé a descubrir los eventos, esos pequeños milagros cotidianos, reparticiones de juguetes, comidas ofrecidas a quienes no tienen nada, gestos simples pero repetidos, constantes, profundamente humanos, acciones realizadas sin dinero, sin patrocinadores, sin cálculo, solo con la voluntad sincera de hacer un poco de bien a quienes los rodean. Vi a Roger, tímido pero firme, avanzar paso a paso. Vi a Mix, el protector, el amigo de siempre, velando por él como un hermano cuida a su hermano.
Vi a Lalo siempre presente, silencioso la mayor parte del tiempo, pero esencial, entregado. Vi a su hermana Lili, de una gran dulzura, siempre sonriente, ella también. Y vi por fin a Pepe, el poeta, el alma antigua, el que habla de alegrías, de ríos y de animales, con palabras que sanan. Y luego, un día, llegué a Tijuana. Y todo lo que había visto a través de una pantalla tomó cuerpo, tomó voz, tomó alma. Descubrí una familia que no es rica y que sin embargo lo posee todo. Una familia que comparte lo que tiene incluso cuando casi no hay nada para compartir. Una familia para la cual la solidaridad no es un concepto, es un instinto, una forma de estar en el mundo. Vi gestos minúsculos, pero de una belleza rara, miradas, sonrisas, manos extendidas incluso antes de preguntar por qué. Vi personas inmensamente ricas de corazón. Vi hombres y mujeres capaces, con muy pocos recursos, de mover montañas, y a través de ellos redescubrí algo que casi había olvidado: la sencillez, la fuerza de un vínculo, el valor silencioso, la dignidad de quienes siguen avanzando. Hermandad, fraternidad. Esa palabra la entendí allá, no en libros, no en discursos. La entendí en una cocina donde Roger prepara hamburguesas con la energía de un hombre que se juega la vida. La entendí en la voz de Mix, grave, profunda, que anima como se anima a un hermano antes de una batalla. La entendí en las lágrimas contenidas de Lalo cuando habla de su madre o de la gente que ama. La entendí en los mensajes de Pepe, donde cada palabra parece sacada de un poema antiguo. Comprendí que esta fraternidad no se proclama, se vive, se reconoce, se impone por sí sola como una evidencia. Hoy sé que ya no soy un simple visitante, ya no soy solamente Gil de TikTok o Gil Channel. Soy a mi manera parte de esta historia, de esta familia, de esta hermandad. Y por eso quise contar esta historia, ¿no? Porque a veces son las personas más humildes, más discretas, menos armadas, las que dan las lecciones de vida más grandes. Sí, muchas gracias amigos, gracias a todos por haber apoyado esto. Sin ustedes pues no hubiera sido posible. Ustedes lo que hacen
Aquí vemos la preparación de entre 400 y 450 sándwiches hechos con cerdo deliciosamente marinado y deshebrado. Un trabajo enorme que le tomó a Roger 2 días completos de preparación y casi una semana de anticipación para organizar los pedidos de pan y de todos los ingredientes. Esa mañana fuimos 5 personas trabajando sin parar, Herli, Mix, Lalo, Roger y yo, para preparar cada sándwich con cuidado y respeto. Luego, con la ayuda adicional de Scarlett, los distribuimos junto con dulces para los niños y botellas de agua. Todo esto tuvo lugar en la Clínica 1 de Tijuana, donde muchas familias, a menudo con muy pocos recursos, acompañan a sus seres queridos hospitalizados. Familias que permanecen allí durante días, noches, incluso semanas, sin poder alojarse, durmiendo en el suelo o bajo refugios improvisados. Este gesto es un momento de consuelo, de humanidad y de calor, ofrecido por Roger, Mix, la familia de Mixteco con G y todos los participantes de los lives de TikTok de Roger y de Mix, que hacen posible todo esto. Es un sufrimiento que lamentablemente no tiene fronteras, puede tocar a cualquiera. Es que él es jefe, pues, por eso trae el color así. Él es jefe. Sí, él es jefe, Scarlett, dice el señor Río, gracias Scarlett, Kerry, Ángel, Lalo, y gracias a todos ustedes. Erika, hola vaga. A ver Erika, ¿cómo estás vaga? Es que dicho que están en el hospital de Ciudad de México. No. Patricia, gracias Patricia, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. A ver, ahí está. Muchas gracias por compartir, gracias. Dele mucho para la pantallita. Todo lo que se está haciendo es parte de todo lo que está haciendo. Para que vean que oye, todo lo que nos dan, todo lo que chequen el objetivo que hay allá. ¿Qué es el Roger? ¿Una torta, Diana? ¿Una torta? ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando para eso. Que hable, no que me siga. Nosotros, todo lo gracias. A ver, ¿cómo van con el objetivo? Me da con los niños. Hagan algo bueno en su vida. A ver, ¿cómo van con el objetivo? Ya ven, Roger no le dice nada el vago ese. Querían que viniera yo. Ahí está, mire, ¿cómo van con el objetivo? Chequen el objetivo, ¿qué hay allá arriba, vamos? Pero, ahí a ver hasta que haces algo bueno con el quieren. ¿Dónde andabas, vaga? ¿Por qué tan tarde? Celia, ¿ya checaste el objetivo, Celia?
No, King, gracias, Gerardo, gracias, Beto Junior, King, gracias, bienvenido. Están acabando de volar, tenemos 15 minutos también para que va con agua, no. ¿Cuánto trae? Sánchez, bienvenido, buenas tardes. Aplicar, bienvenido, saludos, allá por aquí estamos, bienvenido. Todo gratis, Yari, así es gratis. Yari, ya está. No, nada, Yari, nada, llegó un mensaje por allá. Ya nací también, anda tomando su video también. Ya se miró bastante, Después de un día intenso, cargado de emociones y de compartir, la noche fue más que bienvenida para relajarnos un poco y descubrir la Tijuana más sulfúrea. Allez, là on est devant le casino de Tijuana. Voilà, on continue un peu notre virée. Toujours Angèle là, qui me suit avec Roger qui est jamais très loin. Donc ils font vraiment les gardes du corps. Les gardes du corps, ils ne me lâchent pas d'une semelle. Bon les gars, nous voilà dans le centre de Tijuana, le centre. Donc je suis accompagné toujours de mes gardes du corps avec Roger qui m'héberge en ce moment. Et donc voilà, je suis toujours avec lui, puis Angèle qui nous accompagne. Quoi. Voilà, tous les deux sont toujours avec moi. Et ce soir, on est au centre de Tijuana, autant vous dire que bon, c'est bien d'être accompagné. Vous partez pas dans le centre de Tijuana avec un Uber et puis vous promenez comme vous voulez. Donc il vaut mieux être vraiment accompagné par des gens, par des locaux qui eux connaissent très bien la ville. Et donc voilà, on va aller faire le tour un petit peu des popotes là. Et on va regarder tout ça. Il y a beaucoup de monde et je crois que ça va être cool. Allez, on vous emmène avec nous.
Je suis là. Pharmacia Eiffel. Francia. Eh bien oui, autant vous dire que c'est vraiment notre monde quoi. C'est déjà une autre dimension au niveau de la ville, des couleurs. Bon voilà, c'est vraiment très très particulier quoi. On a l'impression que c'est une fête de quartier à chaque 10 mètres quoi. Alors, c'est vraiment un truc de fou. Très bonne ambiance pour l'instant. Al salir de Tijuana partimos a descubrir la magnífica costa mexicana del Pacífico, un lugar impresionante lleno de luz, fuerza y belleza natural. Muy cerca de aquí, en Rosarito, se encuentran los famosos Baja Studios, creados por 20th Century Fox. Fue en este lugar donde se rodaron gran parte de las escenas de la mítica película Titanic, dirigida por James Cameron. Gracias a las enormes piscinas construidas frente al Océano Pacífico, se pudo recrear el Atlántico Norte y dar vida a una de las películas más emblemáticas de la historia del cine. A pocos pasos de allí, Popotla conserva su alma auténtica de pueblo costero, entre tradición, mar y vida local. Un contraste fascinante entre el cine mundial y la realidad cotidiana.
Son personas que cruzan la línea y Sí. no llegan a su destino, posiblemente estén muertos o en otro lugar, pero ya no los encuentran. Ok, voilà, donc c'est des personnes effectivement qui ont traversé la frontière, dont on n'a plus aucune nouvelle et qui sont peut-être probablement mortes, en tout cas disparues, dont les familles n'ont plus aucune nouvelle. Voilà. Alors je vais passer, vous allez voir tous les noms qui sont affichés sur ce mur. Je vais passer lentement là-dessus, ça fait froid dans le dos. Gracias, Lalo. Regardez, c'est quand même assez incroyable le nombre de personnes disparues. Les noms, les dates sont affichés. Et voilà, toutes ces personnes ont disparu. 40 ans, 51 ans, 52 ans. Regardez ça les amis, le nombre de personnes, c'est assez incroyable. Et il y a des affiches comme ça tout le long du mur. Voilà, Lalo me montre le nom. Est-ce que vous avez vu à ce bisto? Abraham Gutiérrez Vasquez, vous voyez. Tous les noms sont affichés. Et tout ça, vous le retrouvez tout le long du mur, il y a des affiches comme ça. Voilà, et de l'autre côté, on retrouve encore toutes ces affiches, regardez. C'est quand même très triste. Ah, ça me touche beaucoup, ça fait vraiment quelque chose, quoi. Petit anamorphisme, cette main tendue. Les peuples qui se tiennent la main. Voilà, ici la limite de la República Americana. Voilà, ici vraiment un endroit chargé de symboles. Hein. Je vous laisse admirer les dessins qui en disent beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires pour se rendre compte de tout ce que ça représente. Avec le titre des Un Mundo Sin Muros. Voilà, très très symbolique effectivement de la frontière qui sépare les peuples ici. Et voilà, je vous laisse avec ce morceau du mur de Berlin. Très très symbolique après la chute du mur de Berlin, voilà qui a été ce morceau de mur qui a été offert à la ville de Tijuana. Très très symbolique ça aussi. Ouais, bon, je discute effectivement avec Royer et Lalo. Et c'est triste, quoi. C'est vrai qu'il y a des cas de disparition ou d'arrestation de gens qui sont noyés dans le Pacifique pour essayer de traverser, pour essayer d'atteindre le rêve américain, mais qui en réalité n'est qu'une illusion, quoi. Une illusion pour vivre peut-être une pauvreté, une précarité encore plus dure sur les États-Unis. Donc eux sont très attachés à leur pays, au Mexique, et ils ont bien raison, quoi. Ils ont bien raison. Et tout ce rêve américain n'est en réalité, bon, ça c'est mon point de vue, mais
n'est qu'une illusion, quoi. C'est beau parce que vous voyez, les Mexicains, eux, ils transforment quand même tout ce côté de la frontière en quelque chose de, voilà, de magnifique et de très graphique, de très plastique, en peignant. Je vous remontrerai si je retrouve l'image où les enfants américains et les enfants mexicains, eh bien, en fait, jouaient avec cette balançoire qui traversait le mur, ce mur de la honte. Voilà. Moi, je ne vous cache pas, les amis, que ça me bouleverse quand même. Hein. Ça fait une drôle d'impression là. Les amis ils ne disent rien, mais je les sens très touchés, quoi. C'est très fort. Je crois qu'en plus ils ne sont pas venus très souvent ici pour cause. C'est quand même une grande blessure. Ça fait très mal, quoi. Regardez, le mur descend jusqu'à l'océan. J'ai souvent vu cette image, en vidéo justement, et là je me trouve en réalité devant ce mur. Et ça me touche beaucoup de voir ça ici. Ça en vrai. Vous voyez, il y a plein d'écureuils là. Regardez, il y a plein d'écureuils en fait qui traversent. Plein d'écureuils qui traversent, regardez ça. Ouais. Plein d'écureuils qui traversent, qui viennent manger et qui traversent eux la frontière. Eux traversent la frontière sans problème. Ardilla. Regardez, viens. Regardez-le. Viens. Viens chouchou. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu es ? Voilà les amis, j'espère que ce moment, voilà, je rejoins Roger, j'espère que ce moment vous aura plu en tout cas et vous aura permis en tout cas de voir un peu mieux la réalité. Moi lorsque j'ai vu les vidéos, on ne se rend pas bien compte un petit peu de la situation ici. Voilà, je remercie vraiment Roger de m'avoir permis de découvrir cet endroit qui est très fort, très fort.